Kaj si ti? Kaj si ti, bе? Ti sediš na maslo za medvanje, a peleni? Kaj si ti? Dajte, što da dajme? Da ti nasmene prošetka? Čekaj, treba mama se presliči, izmučka mama. Izmučka mama. Bubu? Ćao jedna. Kaj kadime? Gde? Na dvoj kadime? Ajde. Så gasi to, nije celosno stan. Doktorče, srce to mi go izgore. Kaži što mi stori. Mama i tata si igrati igračke sa tebe. Ej, nekoj dinki igraš uro, ama ne mora takva pesma da... Da igraš. Kaži sunce? Kaži. Na mama prsteta, pa ovo je tvojte prste. Ti za usta, da го пикнеш за уста. Си за уста. А да ти дай ми играчка за уста, може? Стетоскоп. Не знаеш дека имаш стетоскопа? Пиши тук дека си мал доктор. Little doctor, little doctor, little doctor. Yes, Bubi. Yes. Ке облечиме сега по-топло за надвор. Ама униформата си я имаш сега. Ке може да спасваш луги успад. Ćao, Petar. Reći čao srce. Čao. Ajde, Čao. srce naše. I kaj si ti? 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 A bu bu bu? A bu bu bu? Kaj si ti? Абе, ке не лечиш ти? Що му беше на татко ти план? Първото дете ще да види? Не знам. Doktor. Доктор ги видиш? Що сакаш да видиш ме? Da me leči ko ti ostanime. Ти да бидеш доктор? E, Добре да правиш във светата. Ćao srce. Сърце най-хубаво наше. Како се сериозно се спрема. Тимоци, за глумење спремен си? Оскар ке добиваш? Ćao.